Evo još jednog cvetnog videa sa mog kanala. Dobrodošli. Alisum medeni cvet medovina. Ovaj cvet se jastučasto širi i intenzivno cveta od maja pa do jesenjih mrazeva. Cvetovi mirišu na med i privlače pčele i zato se često naziva u narodu medeni cvet medovina. Ova baštenska biljka sadi se u kamenjarima kao pokrivač zemljišta, ispod visokih biljaka, uz rub staze, a može da se sadi u žardinjere, viseće korpe i saksije. Ovaj rod ima oko 80 vrsta i većina je sa prostora Sredozemlja. Nekada je korišćen za lečenje ujeda od besnih životinja, a ime Alisum potiče od grčke reči što znači bez ludila. U jeziku cveća Alisum znači vrednost iznad lepote. Alisum je niska jednogodišnja biljka, poraste 10 do 15 cm i najviše se koristi kao pokrivač zemljišta. Listovi Alisuma su bledo-zelene boje, bogatog hibitusa i ovalnog ili kopljastog oblika. Cvetovi Alisuma su sitni, veoma brojni i sakupljeni u proste grozdaste cvasti. Mogu da budu beli, ljubičasti, crveni, žuti, plavi, narandžasti. Voli sunčana mesta, ali može lepo da raste i u polusenci. Razmnožava se semenom, a seje se u februaru u zatvorenom prostoru. Kad nikne, rasađuje se i obično se sade po 3 biljčice u jednu posudu. Optimalna temperatura za setvu i razvoj je od 15 do 18 Celzijusovih. U daljem uzgoju, posle presađivanja, voli malo nižu temperaturu od 10 do 12 Celzijusovih i voli svetlo prozračno mesto. Može se sejati direktno u baštu kad prođe opasnost od mrazeva. Voli krečno, umereno vlažno i hranljivo zemljište sa dobrom drenažom, ne voli previše zalivanja. Da bi duže cvetala, treba redovno skidati procvetale cvetove, a ponekad je treba malo orezati. Veoma brzo ponovo formira žbunić i nastavlja sa cvetanjem. Cveta do kasne jeseni, pa čak i kad počnu prvi mrazevi. Na otvorenom se seje od maja do juna, direktno na mesto gde će cvetati. Seje se u redove na rastojanju od 20 do 25 cm, a zatim prekriti slojem fine zemlje, pritisnuti i održavati vlažnost. Iznikle biljke treba malo prorediti ili odvojiti na razmake do 10 cm. Kad biljke očvrsnu, rasaditi na rastojanju od 20 do 25 cm u septembru ili oktobru. Na zatvorenom mestu se seje od februara do aprila u posude sa vlažnom zemljom. Seme pritisnuti u zemlju i prekriti tankim slojem fine zemlje. Prekriti najlonom ili staklom. Optimalna temperatura za klijanje je 15 do 18 Celzijusovih. Održavati vlažnost dok ne proklija nakon 14 do 21 dan. Kada seme proklija, ukloniti prekrivač. Kada očvrsnu, rasaditi i održavati temperaturu od 13 do 15 Celzijusovih. Krajem maja rasaditi na 20 do 25 cm razmak na mesto za cvetanje. Cveta od aprila do juna sledeće godine. Može da se razmnožava i reznicama koje se uzimaju u proleće ili početkom leta. Nezahtevna je biljka koja raste na krečnjaku sa malo humusa, voli propusno zemljište, ne voli vlažne predele zbog truljenja korena. Voli sunčane položaje i ako joj odgovara mesto, godinama će rasti i bujno cvetati na tom mestu. Ovaj cvet koji miriše na med prelep je ukras u baštama, vrtovima, terasama, balkonima i u visećim korpama. Ako vam se dopao video, lajkujte ga i zapratite moj kanal Kruna VD.
Hvala na poverenju.